Hello friends, welcome to our YouTube channel Motivation Duniya. Friends, भिडियोटी को जदि नुआ करी देखुछंती गोटे सब्सक्राइब करे निश्चय सपोर्ट करंतु। आपनको सपोर्ट आमको निहाती दरकार। फ्रेंड्स, आजकल दुनिया रे विवाह गोटे एमिति संपर्क जहाँकि आम मनुष्य समाज रे आद्यरू रही अछि। विवाह पर वंश विस्तार करबा होछि मनुष्यर धर्म। जेतेबेले गोटे झियो बा पुओ वैवाहिक बयस हेतु विवाह करती, विवाह करी से माने दुए दुई को कथा दियंती सारा जीवन एकाठी रहिबा पई आउ से माने जीवन जाक एकाठी रहंती। किंतु समय क्रमे सब किछि ओलट पालट होइଥାଏ। केतेबेले गोटे स्त्री आउ जने पुरुष साथी संपर्क रखिଥାଏ तो केतेबेले गोटे पुरुष आउ गोटे स्त्री साथी संपर्क रखिଥାଏ। तो एहा होछि से दुई जनकर फाट सृष्टि होछि जहाँकि परमेश्वर सभा सभा मन करती। यह हूँ गोटे व्यभिचार। आउ गोटे कथा होची जेतेबेले गोटे स्त्री बा पुरुष एकाठी रहंती आउ किछि दिन पर एमिति किछि घटना घटी जाए जेतेबेले स्त्री बा स्वामी गोटे देह त्याग करंती किबा मरि जाआंती तो सेतेबेले जने पुरुष बा जने स्त्री एकुटिया कोन करिवो। एठारे परमेश्वर कहउछंती सेही विषय रे चलंतु आमे देखिबा। गोटे स्त्री बा पुरुष जेतेबेले से तार स्वामी बा स्त्री मरि जाए तो से एकुटिया कोन करे। जदि से पुणी आउ गोटे विवाह करबा दरकार कि विवाह करबा कथा नुहे ताहा माने आज डिस्कशन करबा। आपण मानक पाखर जदि पवित्र बाइबल थाए तो निश्चय से वाक्यटी को देखंतु। लेखा अछि प्रथम करंतिय 7 अध्याय 39 पदरे, स्वामी जीवित थिबा पर्यंत भार्यार आबद्ध थाए, किंतु जदि स्वामी मृत तेबे भार्या प्रभुଙ୍କଠାରେ विश्वासी ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାହାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ। ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ଆପଣମାନେ ସାରା ଜୀବନ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି କାରଣବଶତଃ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେମିତିକା ଲୋକ ସାଥିରେ, ସେମିତିକା ସ୍ତ୍ରୀ ବା ସେମିତିକା ପୁରୁଷ ସାଥିରେ ଆପଣ ବିବାହ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବିତ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଥାନ୍ତି, ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମରିଯାଆନ୍ତି ତେବେ ସେ ପୁରା ମୁକ୍ତ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆସକ୍ତ ହେଇକି ଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକୁଟିଆ ରହନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଚାହେଁ ଆଉ କାହାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ତେବେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ବିବାହ କରିବା ଠିକ। ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାର ନେକ୍ସଟ ପଦରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଢିବେ 40 ପଦରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେହିପରି ଏକୁଟିଆ ରହିଲେ ଭଲ। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଏ ତେବେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଏହା ହିଁ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାଏ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।